Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik semua. Terima kasih kepada adik kami yang bernama Kirana. Semoga kita mendapat pahala berlimpahnya pada pembacaan ayat suci pada malam ini. Baiklah, tidak waktu, marilah kita dengar uraian Ustaz Ahmad Al-Qadri. Kami persilakan.
أوليكم من تحية الإسلام تحية مباركة فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدقه والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan, yang senantiasa memberikan rahmatan kepada hamba-hamba yang mulia, memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat dan nikmat afiat, nikmat sehat secara zahir, nikmat afiat secara batin. Kalau nikmat sehat kita bisa melaksanakan daripada pekerjaan kita setiap hari, seperti berjualan, berdagang, aktivitas, mengajar dan yang lain-lain. Itu dinamakan daripada nikmat sehat. Adapun nikmat afiat kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sholat, bersedekah, berpuasa dan mengamalkan amalia-amalia yang lain, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mulia. Itu segalanya bermuatan, itu semuanya mendapatkan daripada hasil kita untuk mendapatkan nikmat afiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam doa kita utarkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Kita memintakan daripada nikmat afiat, memintakan daripada hal-hal yang berkaitan daripada batin kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan seperti inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita utamakan, yang harus kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sebagai daripada pelajaran yang penting yang bisa kita ambil, pelajaran yang banyak, pelajaran yang sangat penting bagi diri kita dalam kehidupan kita. Tatkala Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahun tersebut dikenal daripada tahun kesedihan, Amul Hazan, yang mana Amul Hazan dikenal daripada kalangan para sahabat tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Nabi Muhammad SAW sangatlah sosok pemuda, sangatlah sosok yang dimana oleh masyarakat. Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad sangatlah dipandang oleh orang kafir Quraisy, sangat dipandang daripada kota Mekah serta seluruh dunia, sehingga tatkala kejadian kesedihan kepada Nabi Muhammad itu menjadi keajaiban, itu menjadi sebab daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Lantas para sahabat kiram dengan kesedihan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih? Ya Rasulullah, apa yang bisa membuat engkau cerita seperti ini? Tidak pernah sebelum-sebelumnya engkau merasakan seperti ini. Kata para sahabatnya. Lantas Nabi Muhammad SAW duduk daripada disusun daripada Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung didatangkan daripada malaikat Jibril serta malaikat Mikail. Sebab daripada kesedihan Nabi Muhammad SAW, yakni peninggalan daripada istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra serta paman beliau yakni Abu Thalib, yang mana Sayyidatuna Khadijatul Kubra mengeluarkan daripada hartanya untuk berdakwah Islam. Sayyidatuna Khadijatul Kubra mengeluarkan daripada jiwa raga beliau, mengeluarkan daripada harta beliau, kesemangatan beliau untuk jalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat daripada kesedihan
meninggal daripada istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian Abu Thalib yang merawat Nabi Muhammad SAW di masa kecil sepeninggalan daripada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, yang mana tatkala Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ayahnya tatkala dalam kandungan Sayyidina Abdullah, kemudian dirawat oleh ibunya Sayyidatuna Aminah. Tatkala meninggal Sayyidatuna Aminah, diasuh langsung oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian diasuh lagi oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang mana tatkala Abu Thalib menjadi Nabi Muhammad SAW, yang mana Abu Thalib sangat memberikan perhatian yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tatkala Nabi Muhammad merasakan kesedihan, sehingga Nabi Muhammad merasakan kesusahan, langsung Abu Thalib membantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dengar daripada cerita Nabi Muhammad pergi kota Syam, tatkala itu diincar oleh orang-orang kafir Quraisy, diincar oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi akhir zaman, mencari Nabi akhir zaman. Lantas ada pendeta yang bernama Buhairah mengabarkan kepada Abu Thalib, wahai pamannya Rasulullah, wahai paman seorang Nabi akhir zaman, wahai paman seorang Nabi yang paling mulia, bahwa ini kemuliaan kau bukan kebenaranka, karena banyak orang ingin membunuh, ingin mencelakai daripada keponakan kau ini. Lantas Abu Thalib tidak merasakan ketakutan atas kecelakaan Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang, sehingga mendidik Nabi Muhammad SAW sehingga besar dan Nabi Muhammad kehidupan sendirinya. Hadirin wal hadirat dirahmati wa yarhamkumullah. Perkara Isra Mi'raj inilah menjadi jauh kesedihan daripada tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, ditinggal pamannya oleh Abu Thalib serta ditinggal istri beliau bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka Allah Subhanahu wa taala juga ingin membanggakan, Allah Subhanahu wa taala ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita kenal peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebab daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kegembiraan kepada Nabi Muhammad, sehingga didatangkan malaikat Jibril serta malaikat Mikail langsung dibelah dada Nabi Muhammad untuk diberikan daripada cahaya hikmah, untuk memberikan daripada cahaya keilmuan, langsung dicuci dengan air Zam-Zam. Hati Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril. Ini bukan kejadian yang aneh, ini bukan kejadian yang palsu, akan tapi ini benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad. Kejadian ini, peristiwa ini benar-benar disaksikan daripada cerita Nabi Muhammad yang pertama kali mengakui, yang pertama kali beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walhasil daripada itu, tatkala Nabi Muhammad SAW sudah bersihkan daripada anggota tubuh beliau, daripada jiwa raga beliau dengan menggunakan air Zam-Zam atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi Muhammad SAW diperjalankan daripada kota Mekah menuju kota Palestina, daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kita dengar daripada salah kali tadi membacakan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan daripada hamba-Nya yang mulia, yakni Nabi Muhammad, yang mana perjalanan ini terjadi di waktu malam. Asra bermakna berjalan di waktu malam, yang mana perjalanan ini dikelilingi daripada keberkahan, dikelilingi daripada kemanfaatan serta keajaiban yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa bukan perjalanan yang biasa, akan tetapi keajaiban, akan tetapi keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada suatu kaum yang mana kaum ini menghancur-hancurkan kepalanya. Tatkala sudah hancur maka dipulihkan oleh Allah, kemudian dihancurkan lagi ini kaum. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Wahai Jibril, siapa mereka yang telah menghancurkan kepalanya sehingga utuh dan dihancurkan lagi? Kata malaikat Jibril, mereka adalah tarikus sholat, mereka orang-orang yang meninggalkan daripada sholat, enggan untuk melaksanakan sholat, maka azabnya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dihancurkan kepala kita di waktu yang besar. Tatkala sudah hancur dipulihkan lagi, tatkala sudah pulih dihancurkan lagi. Ini pemandangan, ini yang disaksikan
dari manakah aroma wangi ini? Dari manakah aroma yang tercium yang sangat begitu wangi ini? Lantas kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya ini bau daripada masyatot, yang mana masyatot ini tukang sihir putri-putri Fir'aun. Tatkala Fir'aun memiliki putri-putrinya, maka ada satu tukang sihir yang membantu Fir'aun. Yang mana membantu Fir'aun ini tidak beriman kepada Fir'aun, akan tetapi dalam hatinya beriman kepada Nabi Allah Musa, tentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi keimanan daripada si masyatot tadi disembunyikan, sehingga tatkala jatuh daripada sisirnya tadi, tatkala sedang menyisir putri-putri Fir'aun, mengambil sisir tadi dengan melafazkan basmalah Bismillah. Heran ini putri Fir'aun, wahai masyatot, apa yang kau ucapkan? Bismillah. Siapa itu Allah? Apakah Tuhanmu? Kata masyatot tadi, ya, ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Lantas masyatot tadi serta para putri-putri Fir'aun tadi terkejut dan melaporkan peristiwa ini kepada ayahnya Fir'aun. Yang mana Fir'aun tadi mendengar daripada jawaban masyatot dengan jawaban yang sama, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Lantas marah Fir'aun tadi, sehingga dengan marahnya langsung membakar dan merebut daripada masyatot serta keluarganya. Yang mana warga masyatot ini ada suatu anak yang kecil, yang mana anak yang kecil ini berumur 3 bulan, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisa berbicara, sehingga untuk meyakinkan kepada ibunya, wahai ibu, tuntunlah aku kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah siksaan cobaan yang didatangkan daripada Fir'aun, sesungguhnya engkau daripada jalan yang benar. Dengan jawaban anak yang umur 3 bulan tadi, daripada mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas si ibu tadi, si masyatot tadi langsung menyemburkan diri dia serta keluarganya untuk masuk ke padi yang saat langsung direbut oleh Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini sangat kejam, mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak daripada orang-orang di sekitar orang Bani Israel beriman kepada Fir'aun, kecuali si masyatot tadi. Tatkala si masyatot tadi benar-benar meyakinkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wangi daripada badan beliau, wangi daripada keluarga beliau dicium Nabi Muhammad SAW tatkala Isra wal Mi'raj. Ini bukti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan bagi orang-orang yang diberi kepada dirinya kepada Allah, menjauhkan daripada sifat daripada iman kepada Allah, ciri kepada Allah, dijauhkan daripada hatinya. Contoh daripada si masyatot tadi, berkeyakinan daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, dan daripada itu juga setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, dan tatkala itu turun daripada para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, daripada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, serta para anbiya yang lain datang ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan daripada sholat berjamaah. Yang mana fadilah sholat berjamaah ini sangatlah penting, sangatlah besar, sangatlah agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat beserta para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, langsung malaikat Jibril memajukan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai imam. Ini bukti, ini isyarat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah di akhirat, telah di dalam masa menjadi pemimpin daripada seluruh umat, daripada Nabi Allah Adam sampailah hari kiamat. Nabi Muhammad SAW sang memberi syafaat, Nabi Muhammad SAW sang memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada hamba-hamba yang merasakan daripada yang banyak dosa, langsung diberikan pertolongan, langsung diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan kita memiliki nabi yang istimewa. Ini suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أتكون لنا معينا مشفيا وقاضياتنا جنة وغرفا وارزقنا بدايتك قبولا وإذا شرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بالنبي المختار وآله الأصحاب وسلم فاغفر تكفر عنا الذنوب والأوزار يا ضايع الرجال وحسن من جميع المعاصي والمفاسد والكرامه.
ومخافه والأخطار، واجمع بيننا وبينه بيد القرار، وتقبل منا ما قدمناه من جميع الأعمال في إبراء والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته الدنيا وأتيه له في الآخرة والأولى كما أتيت لإبراهيم وموسى. اللهم يا سيدنا محمد من حق عبادك عليك الكرامة، ومن أفواههم إنك الدرجات، ومن أعظم الحضرات، ومن أحكامه الشفاعة. اللهم أتبعه من أمتي وذريته وتسر به عينه، وجزي عنا ولو جزاء نبيا عن أمتي، وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرات. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين، ولمن أوصانا وأوصانا بالدعاء. اللهم اكتب بالسلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجة والغزاة والمسافرين ببرك وبارك وجودك بحرمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم رقق قلوبنا من الرزق والكسب والمعنوي والأناس، وعزنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تزكينا بالغفلة ولا تأخذنا على الجرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخط والنار. اللهم اغفر لنا وباب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القضاء وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أول وآخر ظاهر وباطن وقولا وفعلا وصلاة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء ومنا بموت الشهداء، وارزقنا يوم القيامة في سكرة الأولياء، وأحفظنا الجنة مع الأولياء والصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأرواح كالإنسان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبنور الفاتحة يا رب اجعلنا كاسبا يا معلم يغفر ويرحم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا الله يا ذا الجلال يا رحمن.
بقائنا من كل بلاء ووباء وغم وسدة ونعمة وفتنة آمين 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 رب سبحانك اللهم وبحمدك بأحسنات وأن يدعوك